أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 3 surat tersebut 3 kali setiap pagi dan sore hari, maka 3 surat itu cukup baginya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أذكار المساء. Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya,
Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan kubur. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Adhkarul Masa. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami hidup, dan dengan kehendak-Mu, kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. Ya Allah, Engkau adalah Robku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya dengan yakin ketika sore hari, lalu dia meninggal dunia pada malam itu, maka dia masuk surga. Dan demikian pula ketika pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu sore ini mempersaksikan Engkau, juga malaikat yang memikul arsmu, malaikat-malaikat dan seluruh makhlukmu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa. Tiada sekutu bagimu,
dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca doa ini ketika pagi dan sore hari sebanyak 4 kali, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Bukhari, dan An-Nasa'i. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal shukr. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukmu di sore ini adalah darimu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji, dan kepadamu panjatan syukur dari seluruh makhlukmu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر لا إله إلا أنت. أذكار المساء. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 مرات حسبي الله لا كفاه الله ما أهمه إلا هو من أمر عليه الدنيا توكلت وهو والآخرة. رب العرش العظيم.
Allah yang mencukupi segala kebutuhanku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dialah Rob yang menguasai arsy yang agung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya ketika pagi dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Adhkarul Masa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ulat atau bumi pecah yang membuat aku jatuh, dan lain-lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أذكار المساء. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan, dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali, ketika pagi dan sore hari, maka hak Allah memberikan keridoannya kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أذكار المساء. Wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu. Hadis riwayat Al-Hakim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أذكار المساء. Kami masuk waktu sore, sedang kerajaan hanya milik Allah, Rob seru sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar memperoleh kebaikan, pembuka, rahmat, pertolongan, cahaya, berkah, dan petunjuk di malam ini. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أذكار المساء. Di waktu sore kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Subhanallah wa bihamdih, 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 Subhanallah. من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. Maha suci Allah, aku memujinya. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أذكار المساء. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah
yang berkuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 يقولها 100 مرة في اليوم. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. من قالها 3 مرات لم تضره حمة تلك الليلة. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca doa ini pada sore hari sebanyak 3 kali, tidak berbahaya baginya sengatan binatang berbisa pada malam itu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Nabi kami, Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat untukku 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada sore hari, dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani.